وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المؤمنون والمؤمنات. Baada rajibu ze salamu zanyu ikao mzitekelezao yabo unda ula wakati ikao siu hondana haruma darsa la dini nano uhayati tena siu njia haurazito riwonese uhayati unu enamna Mwenyezi Mungu yataha riwanyese riwaishi ha usalama na uamanifu na uadilifu. Baada ritekelezao za ibada za hatu ujumwe ardhi yinu ayuha almu'minun. Karna ulata wakati mwinji ngarijonji uharume darsi ya leo heze wajibu mbili rikao buli ya darsi nonde wajibu ya uhimidi ya Mwenyezi Mungu نوصلي يمتوم عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ولا تجعل علمنا هذا حجة علينا يوم لقائك يا رب العالمين. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا وآتنا الحكمة وفصل الخطاب، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. أما بعد. والسلام وتكوف والشليزي وانغاليزي وانزانيواتو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Badara tekeleza wajibu mbili nondo uhimidi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikao hastahiki yahimidi wa hawinji yashukuri wa hawinji yavumizi wa hawinji he sifa ya ukaya yede mfaume wa yeche yashinda ya umba wole menguunu yariumba yaribeho arumwe ardhi yinu yajeji yarilauze yaone dobejo tahajwe mfomi wahe yamshukuriye yamhimidiye yamuabudiye yamtoi ngabo wajohu jatena walevihe na ila dunia wakekwa shukura Mwenyezi Mungu wakekwa himidi ya Mwenyezi Mungu wa muabudia Mwenyezi Mungu yawahele utungu yawatie harumwe maghlubi alaihim. Wanadamu wa urijari jinstalo jumwe ardhi yinu ngabo warekonese yani lefunvu panda ya mwana Mungu yarifanyili yalo nondo uriumba badara tukaya yaribeho harumawo hayati wunu yarudi yaripangiye ezijutsongeza rijweri eshi harumawo hayati wunu ngari muhimidi yao haindi haina mbanrongo mwanadamu yaihutaji yao iliye juwe ya eshi Mwenyezi Mungu hayastale ojumwe ardhinu. Iyo ndiye maana ya uhayati. Maana ya uhayati dokaya aram Mwenyezi Mungu yejaumba mwanadamu hapange ardhi namna ya ukaya zelongoyo zijoparihana duniani zoza ufaiwa la mwanadamu yani umaishi hahe no hayati ya johu bito harumwe dunia yinu. Rangundo mrofia haukaha mpanga oksijen yani ya jeje donuka ye ranfia ya juwe ya ishi kejatosha umrozen fia haila oksijen yetambazo harumawo hayati
wanadamu wadwe inuka heze mbebe zambua yesau harumwe majava yao yani wajwe wa respire yonde mana rijwao razenfia alhamdulillah wakatika wekembu wa ibloke yani we ujihisuka ngwendo wa hafe wetsobwe ihanywa harudia panga ukamwa nadamu yeula hano hapanga maji hapanga na shahula yani yajeji ya dohula hamumbia zemwe yeniza za mweshi hamumbu na zinyama baadhi yazo ridotsinza refanya izire orahila baadhi yazo ridozi rumia uharumo hayati watu unu kasi nambandongo ya turi pangi yayo yani namna rijoshinda rijuwere eshi harudingu ribirilio harudingu ritundo harudingu rifanyilo izatu zonsipi faume hamaduo yistahikize ndime yarinika zitirentu amba alhamdulillah 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 ibo yariumba alhamdulillah ibo yarilelao yarinikao yani zinzi ya zaujwari eshi alhamdulillah bo yarinikamtana wa utume maisha ya hatu alhamdulillah bo yarinikamasihu ya ukarendi ravumwe hele simbuho rali simbuha bumtana zeneema izo zonsi pia ngazi nguriholele yozo he sifa ya arrahmani rrahim madama hajireni rabbil alamin demlezi wehe zaumbwa zonsi pia haizo nguri rehemu heze neema za hae wono arrahmani rrahim wama bikum min ni'matin zeneema mjihunroni izo zeneema za mzingizani zeneema mzirumiao jumwe ardhinu zote pia famina Allah izo zila wanana mnyezi Mungu yende ya ziumba yaje ya mmilikishenizo haizo katsuta hafunvitso ndokaya alhamdulillah 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 haizo mnyezi Mungu aribe hahunu yajiajia rilauze ya uno wajumwamini watahewa mjuwe wa mshukurie haono wajojawa wa mkufuru yuni mana yamba ukaya hal ata ala linsani hinu min ad-dahri mwanadamu abirwani panza jinji zama zinji siyekle zinji dahari zinji lam yakun shay'an madhkura kajaka mbaindu ya kawaziwa kajaka uharumwe existence uharumweza kaza umba kajakamba hindu emadama kajakamba hindu noyende joka ujake patro wahe dunia inu ya jere dunia inu ya dunia inu ipangwa hasibabu mwanadamu yende ya kauja wanyumeni ya yuamwiso hendi mngwaka hanza ya ndaleo lemengu nezi jo reseve mwanadamu heini ya joka hanza ya shunde gishotiari enge wakati ila ya muumbe haizo yonde namna Mwenyezi Mungu yafanya mwanadamu yajiajia ke patro yatamie ulimwengu unu abuge yabo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajari umbubadara tsukaya harestale harumwe ardhinu harifanyilia iza utsongere jueri yashi kabati mbandrogo mwanadamu ahutaji yao uharumwe viyahahe uharumu hayati wahahe yatohi hunda abunge yabo ngelazimu mahimidiyo menji shukura yinji wanadamu adota nabahishi wa ukaya kamjabala ambahindo jahunu mwanadamu azalwa mnankarara mtiti mwanadamu azalwa mneindu mtiti yatsukana mbansaba ya mbandrongoyo Mwenyezi Mungu andiswelezi waheho mbani ya mzazaye hata hamsisibonsi ya jaja ya mneemeshe idhan هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا كجكا بين يا كوفمبولا يا كوزيوا إنا خلقناه ولمنادم رمومب من نطفة ولو حرم من تدوى ميم مني ويا لو حرمو زهدين ومرم أمشاج
yani yajayabihanyiwa na maji yamrumshe hofukoni laupanga mwana rimuumbu he maji yayo nabtalihi zabarini rikahumbe harumwa dauzo yaje harumwa exama yaje harumwa mitihani riwone inamna jofanya zehazi haizo baada hakabeho harumwa dauzo nabtalihi faja'alnahu sami'an basira rimni kama shishoya jadeshia yatijwambaka jeshia basira rimni kana matswaja dowona nane ziungo kumena zihidi yapangi wazo yani yajeje ya ni'ameshehe hizo na hii buramni kama shishona na matswaja ya dowona ni ziungo kamili inna hadainahu sabil rimone senzia rimongoze nzia ya lazimu adunge nonde nzia ya hisiratu mustaqim rimumbu isilamu rimumbu halikawo rimone se shatongeza ya jaduniani rimone se nzia ya lazimu ya idunge badara mone senzi inna hadainahu sabila rimone se nzia ya lazimu adunge baada yabo imma shakiran imma ngujo shukuria Mwenyezi Mungu yathibito anmwenzi yayode idunge nonde ibada no adilifu wa imma kafura imma ngujo kufuru yahonyo ya kufuru shawa jo kufuru waandalo abakali wajo amini waandalo rehma abge yabo yude namne mitihani dawo mwanadamu mtukufu Tuma sallallahu alayhi wa sallam habeho wayeche yajake wa mwiso harumwe dunia inu rangwe suku yabe wa mtume hate dunia jeje hise hajaba yale buku lahe mitume habeho shahidan yajashuhudiye wa umma unu wajohu amini no wajokufuru no wajotashaka haya bashiran yawambie uzade wahe rehma ya Mwenyezi Mungu ne zerali za Mwenyezi Mungu nebebo wajo amini wa mdungu nadhiran yawanda lebaya yawavertise wajo kufuru no wajotia shaka no li makafirino wanazinafiki haizo yonde na mtume haja wadaiyan ila Allah habewa maksusu ya japaru wanadamu ila Allah wajopote yenzia ya jawa pare ila Allah ya warejezo Mwenyezi Mungu ngono biidhnihi he idhni ya Mwenyezi Mungu habewa wajau wa sirajan munira habewa tayankali yahunishia zinyile menguzinu yahunishia majinino wanadamu ya watowe minadhulumati ya watowe harumaziza za ujinga na ukafiri na shirki ila nuri ya jinau harumwe nuru yahe imani rika ujaritolo harumaziza za shirki na ziza za ukafiri ila nur ribeho harumo mwenje ne nuru yahe imani ikao do ya balaya rere ya idhan abogeye mtume hoyi habe heze titra hizo yaja shuhudie wa umma unu yaja bushirili wa jo hamini yajea avertise ya wanda lebayo wa jo kufuru no wa jo tashaka ya paro wanadamu yani ya uonesenzi ya inu wa jo dunga wavuku watojo dunga kwa javuka wabashiri almu'minina ambiyo wa jo amini uzade bi anna lahum ajran kabira ngona ajiriku ikawoze ajirizo dembebo nezerali za Mwenyezi Mungu no kangu jo wasami uzade wahewa amini bakali landa lo wajokufuru no wajotashaka iyonde namnaliko handisa ze darsi za hangu eshelewa wajoka uzidunga wadoja ukaya ngasina adresi nraru za vumbula harumwesi suratul Fatiha Suratul Fatiha habenoi adresi Yahowa amini mara Mungu, habenoi adresi Yahema kafiri wahonyowa wanjau harumwe maghlubi alayhim, habenua wanuambo ad-dallina do wapotefu de maesdef
do wala taze adresi do watai hanondo wana zinafiki. halafu mabea yayo maro zinzi hizo zonraru zilo harma suratul Fatiha ramona panza jinji mnyezi mwarudi havenua harima lipaji la handane labili harma suratul Baqara hauzisa emma ramgunda wabi hafanya detai ya heze ze sifa za hawo ze sifa za hema mgwaba ngari zijuwao do wanruwa aminiyo ezilo ghaibuni ya imaninde ezilo ghaibuni rito uona lazima rizamini maadama mguna mtume wa zamba haya wahimisaze swala za hawo eshikone sokangwa una imani swala nsanu zanzi wa usiku ngwazi swaliyo nana swala za suna za kabliya na baadia iyonde ze sifa za hoa amini mara Mungu shila Mungu ya wanika ya waruzukia holiho mali yani na ilmu deni Mungu ya wanika yunfikuna fi sabilillah washitoa harmwenzi ya Mwenyezi Mungu haizo woto wazila Mungu ya waruzukia harali ya Mwenyezi Mungu hanzi ya Mungu ajokarali tena haukema kafiri no wanafiki woto wezo Mungu ya waruzukia yani hali kaundo woo wanzao shamru muislamu rawe rezemali risho Mungu ya unika izo zahahe nganza wozitarumu hali yeye yanzao chake tuanzo zitarumu hali wewe wanzao Gojojo sema kafiri no wanafiki wala watu amini no alo na shaka wafanyeze mali zawe hali wanzao wajitarumu wafanye umsajaja wao amamru ya amini la iningawa kazao inimba ndrongo yafanyao yani ngulindiwe amri ya Mwenyezi Mungu kahamba yafanye kahamba ya rensi miongoni mwa sifa zao hizo ngwa aminu Qur'ani yinu hawisoma na ujed tafsiri ya hayo na urumia iza jaharumwe Qur'ani na usomesha owatsojua na neziweka wazitendeye Qur'ani hamade Taurat ya beshwa Musa alayhi salam Injil ya Isa alayhi salam Zabur ya zirewa zishiyosherewa Daud alayhi salam suhufi Ibrahima wa Musa nezi tableti neziyo fei zeira Musa na Ibrahim bimana imani ya hatu yijimlisa rezavira re Qur'anu mjuhayo kabati mbando gori tuyamini kabati mbando gori lona shaka yahayo yone mane Qur'ani ya harazano gomadoni la raiba fihi shiyo hamada shinu ketwanza bakeshaka hatamba shaka hatamba dute hendi shinshila wanana Mwenyezi Mungu enizambao banu iyonde sibuzi idhan warudoga aminunswa qiyama omara Mungu kwa jejira mbaha duniani wadofanyezwa anzao weirware mipaka ya Mwenyezi Mungu shangu afanyao très attention haini banu wakazo mdu ngwakazao bamgwamba wakaze haini banu wazizi watohenda kwa twenda bamgwamba watsende haina walao ngwalao bamgwamba wale eni watohula shila mgwamba watsile eni wambao mgwamba mzambe hamba mtizambe idhan waundo watu na wazakairi wasibuzi do waji konfirme he imani walo harmaze ordre za Mwenyezi Mungu jalla jalalu ilimone mana ya imani do ambilwa wefanya weharazwa weranti c'est pas le cas au Wakomori kwato harumaye ye kaida hiyo ya ukaya wajandaliye waislamu wakweli wadwambilwa wefanyani Mungu weharazwa weranzi shangu afanyo izo wanzao ngwafanyoze wajadna abaana kadhalika yafalun ngwafanyoze kitabu koko ngwafanyoe heze hawa nafsa moza hao ngwafanyoe heze pleziri za hao ulatu usilamu ilati imani ulamsa jaja na hawa nafusi
ittabi'a ma unzila ilaykum min rabbikum, ittabi'u namdunge ma unzila ilaykum min rabbikum, izonfomionyu yamsisizani nonde Qur'ani wahi wala wananaye nane sunna yamtume wahi wala wananamtume sallallahu alayhi wasallam namzingare ye Qur'ani neze hadithi za mtume hendi izonde ze amre za hanyu iyonde haze ya mndu ya amini dojiba zene Qur'ani ne sunna. Wala tattabi'u wala mtidunge na mtahadhari mtidunge awliyaa min duni, mtidunge wandu waendao hawa nafusi na sharia na dini zendo kinyume na ila ya Mungu. wala tattabi'u ahwa alladhi wala tattabi'u min duni llahi awliyaa qalilan ma tadhakkarun. Haizo dini ya Kiislamu ya tuinu iwashiwa hakaida ya ukaya ngohimo udo amrishwa wefanya we haraziwa we ransi ekakute nivo hiyo ya ukaya uhime uketia rimgwa hambe ukafanya zinu utifanya zinu wado twei abora kutisila abgawe community shkomori jena mnandi kozamba banu rakariti maislamu hali Mungu na mtume wa hamba shanga sisi islamu hali sisi ranzao nganye dakor naam abandu wanduandi sosoma ye dini ni hali ya lazimurika ima islamu usikuru jokubalinga sima islamu hali mnyezi Mungu na mtume wa hamba nododo fanyezo Mungu ya hamba reransizo ya haraza ridishili ya mtume refanyezo ya hamba reransizo ya haraza yaborisa rende haminal muslimina rende hawa islamu wa kweli shika karite namna hiyo bishwa ngarijipara Islamu beshwa ngasina ismu za Kiislamu beshwa ngarivao mavazi ya Kiislamu beshwa sina mbaizandogo rifabrike mbaizandogo za hatu haukawa usilamu wa Komori ula usilamu rato jifabrikeya hama hali kawa haina ziloki nyumenu usilamu izo nizore kufanya rudi rabazo za Kiislamu haukam Komor hajuha yani usilamu wahe se simple skwajo kafanye grammariaji ya hahe ngabajo fanywa majlisi ngajo soma Qur'ani ngabajo soma wasila zendo zile balokaye silamu hajuhe mfumbili ngwelo yati la dahoni ikaha sulibo mwangoni kana njia ranruwe jadhani ngono yani mbaizado ikawo wakinishoka ifara dhani we mwana indo dahoni wakati kao kabato harmwe sunna ya mtumo kaya mredo dahoni edo wadhani weheri ye adhana ilai sharaishiwa ilai toolo wanrodo wadhani kawa wakati waswali wuja mredo dahoni ndo amba Allahu akbar eizo nziya zalahu imrulo olo mdo amba hayya ala salati hayya ala alfalah kam sono kaya nganyi orusije chawandra he adane mafundi kwa tuta hawaziju bahate adhana ngeliwa uralishiwi yemwadhanira alishiwi bahemro fundi gujuhemo mtsembelele hadhani bari gujoni kwa ralishiwi ya subhanallah idhan yonde namna wapanga di majlisi ya Kiislamu ha Qur'ani na wasila ye mwanangu dodahoni wadhani haya wasomea amani welishemmi katene ziru wakansi bala warenge yasini wa mnyenye jandwanye nyotama yasini disoma harmwe ya amani rijiru wasile ntafu kare yani wasome keso ya yoma ulida na kadha na nyishadi na ndogo za utowa kinisha haya waheze twarika wajitambaza mwezawiyani ngwasomo wadhifa na ujira nyombwe mwezawiyani ngowono wereme michindo ya daira nofanye zenyadhifa mbizerugo zato wakinishiwa
ngono mndu yafe wanduwa zingize kaburi wa mkazi nswai wa msome Qur'ani yani za hitima zahahe idumwa dofanywa anniversary zensu yaza lone ziara ni mahitimio nrongora tsoka ukansi rilekeze ridwamba unu silamu ni izwe zinji ngizo ande orno silamu mndungu tso hufa vafanywa yada na mila hamendo suku ya kahenda dahoni haizo zelugwa zila side rato fabrike haizo mafundi bao waja wazikonfirmo kakabati tabu no usila mutawu inu imani na zitendwa zaufanya mrake uharmwe sirati mustaqim yamshi sawiyan ala sirati mustaqim riji fabrikeya mbandongo nyangu simple si usomweza nguzo za husilamu za imani yani rizifanya jimbo mruso meswe toaleti kemrende humshanani kamndugwanzwa yele zinkudi nkuyu mbaiza rogo za netwayaji ikawozo muhimu harma ye ibada yabor ikazaya mroso mwe yabe hitima ya mtume yani habe heze aida za shioni abugea abu ilande mbabi wo abembeya shawo silamu inu tauhidi haya ya ukarijangaze harmwe Qur'ani risomesi wayo riyelewe rijueze hadithi za mtume risome rizelewe rike harma application rango wakati muislamu ya juhabo tasi hata umasi wajo kalala ya kemruwa Qur'ani ya kemruwa sunna ya mtume alayhi salatu wassalam abando ribenwa wedetayi hamana hiyo ritewa ndonzi ya nukaya wanadamu walo dunia ningwa wa yemzima hanyongoho harimwe siratu mustaqim ngufanyo shandizo Mwenyezi Mungu na mtume wahamba nguridhisho Mwenyezi Mungu na mtume ngabo wabili yambano mtume woyi mwanadamu amadasi woyi mwizi hanzo pouvoiri hamkufuru hadunguze wajadna abaana idhan we hombwa kafiri mndu ya kufuru mtume ye hombwa kafiri haizo ya kufuru mtume wa Mwenyezi Mungu ya kufuru na Mwenyezi Mungu ya kufuru neshiyo sha Mwenyezi Mungu wajiri mbaha hajilibere ukangu joende so hayati wahe ihala nzao na ina mbayahe bilisa ngabo ya jahamba amini no kaja amini uondo konge na shaka eba zinkweli wa mtume waiti mtume wanafiki wajashaka idhan za antroprizi zo zonraru ni wakomorina mzelewe mrojo ihwaliyo juzise eba ngamo harmwe imani harmwe siratu mustaqim au ngamo harima wo kafiri au ngamo harmu nafiki iyo de namno hayati unuenda wo razi waneso harmwe Qur'ani umwandoni wa suratul Fatiha no mwandoni wa suratul Baqara ya baba kabati mnudungo za darsi zinu utuwene tafsire hali ya kaanti inamna dini ya jihanti ya jiklase wa amini ngasineza hatu imakafiri ngwa unazahao wanazina fiki ngwa unazahao shetabu dabu ya kamnafiki ngwa nzoarandra iheze kotezo mbili ababa risali wonokaya janali kau determine ze sifazaho wanafiki ramba ukaya yemru ya tungandrabo handani imru ya zuwandrabo handani ye kwamba mnafiki mnafika katunga ndraboje haukamu islamu hala muhahamba la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah hadungu mtume harumwe imani yabo kajamba ndrabo wavote imani bahe kafiri hamba ukano mintudunga we shairi we mjufumo we majununu ntutsaha uwa hatulile roka jamba ndrabo haukavotize kaurewa mramba uya uhambano kubali bo mtume unjo kubali idhan wanrowo iliyo kwa nanrabo yenda aduratie kananrabo yenda agoshie kananrabo hedi ni mraka ujide sideya inga mdisezeo ngamsivewe kweli ubaniliyo
wede jo deside imani uke adurati udeside ukafiri uke agoshi sheya kauja yatungeze nrabo zinzika tungwa ni mnafiki mnafika ka imana kumndu mwenza nrabo ila washakoka ye mnafiki mndu mwenza nrabo kabati mndu mwenza nrabo ama mnafiki kafiri kana nrabo bate makafiri rambo kae faut pas mentir haini mndu menteur makafiri kwa jiwana mndu mwenza nrabo nana sima isila musika lijiwani mndu mwenza nrabo shamnafiki shinde isima shaheze nrabo shinde shungu shaheze nrabo mnafika kautunga nraboje wa minan nasi ngabana adamu tawanu man yaqulu amanna billahi wajujja wabenue imani yao karamini Mwenyezi Mungu wa bil yawmil akhiri riaminentu qiyama wama hum bimu'minina nazilandrabo kwa jaamini ezo tindrabo yabondo banu bakazuhandrabo wa komor rambara mini Mwenyezi Mungu nentu qiyama sizi silamu wama nahnu bimu'minina na balazilandrabo kwa jaamini kamsone hatariyo abugabale sokore mana imana ritushido pwangawo dabori londe minrabo wiyo sinde zendrabo wizo ensi itomele ya nrabo imana ko sisi metrizi yatu nrabo josi na gava si karirunyo watambu si karirwamba nrabo heri unafikido rilonu woshaka anaridhihirisha imani rambe siwanu wa amini hata sisubuti raba sampuru sa mizulma na balaila sampuru sa munafikuna mwane hatari hiyo izo deza kazari bandalia watukufu duanrudhihirisha imani na bala yoti imani ya zitendwa izo rijoka fanya ngazijoka haenda kinyume na ila imani heri sizi silamu sha ezitendwa si wandrayada ezitendwa si wandrayada ukasifanya izo yada ya hamba ne yada haramu harumasilamu minde mdu nasubuti na lenka uso na gabile mdu waibesha uokomori kwa tujibiwa nga wandu ambuka venede rasahe yojisa chaya todori remei yada haramu harumasilamu shador musilamu shawa komoriwe valide madama ngwa wanafiki wa unashaka wallahi mruhelewe dini ya Kiislamu ne imani ya sibuzi kajajo gabile mruola handa ne mrole kibinadamu ye haramu heri wendo wajanga mize maisha ya hao wendo wajitsimbe mdufi harumangama ande utojo parohe ya kono binadamu nga mrato fikiro binadamu rangu kwa jwamba usilamu idhan no iyo ni yora valide abuge yabo haini rifanyawo sizi silamu sha si wanrohada si pratike yada hauka haini mbando gori kufanya de yada na mila de loho soni iyo de pratike ya hatu abuga watikanzano ni sokaya iyo contradiction zero riloniyo hodhihirishe imani na warijo henda kinyumeniyo ye imane kaunja uharumwe imani abo hayati waho ngotsingoka wa imani ye usilamu waho ti hayati waho ngotsingoka wa Kiislamu he ayayinu kul inna salati wambiyo kisala yangu nswaliyo kayo devuari wa nusuki nizi ibada za heji pia nizi amali za hangu za heji ne swala yinu wa mahayaya numkona mohangu atasio wa mahayaya numkona mohangu wa mamati hata njenife izo za heya dala lillahi rabbil alamin izo za Mwenyezi Mungu ne ya miliku tarumu Mwenyezi Mungu yani ko hayati ya rudi ya utarumu Mwenyezi Mungu yani umba nkemtwa na wahahe yadona mrishane fanya na mniharazane ransi eyo nde hale wa komrili yoti de hali hiyo nyinde mjouona aya yetosho na basi hismo salani وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين
inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin au wa ana minal muslimin. Shangari tsingosu heza jimbo imru ya josomedu wa ilaha yelewa abo ya tojoki teada kajajo fikiri ada tsene mru ajosome ayeinu hayelewa shemma fundi wa ridhulumu kwa jaka hifasiri ngani hashiri ana kwa ana sek ngei ayilari yelewa wiyo che kawati mru ajofikiri ada au mru afikiri barogo ya usirafi kalijajwa angamize maisha rijangamize shaka rijaka hambai aya kwa Qur'ani kefasiriyo bahate aya muhimu ilo harmwe babu thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'a alladhina la ya'lamuna innahum lan yughnu 'anka min Allahi shay'a. Ngono aya hiyo engeri fasiriwa umashashini rijojokaya yani kariti netsode sharia cha Kiislamu karija jonja harma sharia shasaya haukaye sha Kiislamu shiritosho sharamo kayo kefasiriwa ridhulumiwa nane aya rikawe somo harmwe dua ulistiftahinu ridhulumiwa tena amifasiri wajjahtu wajhiya tokoza ani tirenge direksiyo tiokoze dhati yangu neziungo zangu kamili tiziokoza tizisilimisha lilladhi fatara samawati wal arda tizokoza desa weme halinu yani hosoni mwa Mwenyezi Mungu tikaujibalia pia rero reziungo njinjinike yani umba yode fasiri yabo wajjahtu wajhiya tiokoza woso wahangu ne dhati yangu ne ziungo lilladhi uhemfa umeka wo ngono wajjahtu wajhiya fatara samawati wal arda dimfaume ya umbazi mbingunezi bade zaati ngono hanifan timnyamilia wayeche miwa hahe wayeche nsudunga bitondaye musliman islamu au hanifan sinyamile dini yahe wayeche wama ana minal mushrikina miti mengwe ni wandu wa mshirikizo na hinu ngwe shiyo ngwe umoswe ni mguhamba wama ana minal mushrikina miti mengwe ni mwema mushrikina na balawela wasalani anta minal mushrikina ngwendo wapwe mabawo ngwendo waune mgangi ngwendo wapwe masahiri ngwendo wafanye yada hai engotso jojo trahim Mwenyezi Mungu wabe wama ana minal mushrikina miti mengwe ni mwema mushrikina uroho swalani wabe wa ana minal mushrikina hawenda wauzise mgangi hawenda wasaili mgangi hawenda wanike mwanadamu confiance yao kujaji kazanda bosoni mwa Mungu wende wafanye ada wende haruma kitabu koko ya subhanallah badi kwenu ujinga tihindu ya maskine ngezi la rika uzimetrize bura kama shashini hedi rijo kama wali vansisi ni kontra mina Mwenyezi Mungu tina jorroho harumwenzia ya Mwenyezi Mungu nende harumwenzia ndo jina na watari jorroho kwamba wama ana minal mushrikina valoka ufanye sas kontrir wa roha kwamba iyaka na'budu wa iyaka nasta'in wawe chedo na'budia wawe chedo ni wambao huru habala wende waabuda zindwa jina wende huzisa usailizi ndwa jina yende shirki huyo asili haujinga warizia ngani hashiri ba tukufu biyo ni asili ya he tawhidi ono wama ana minal mushrikina miti mengoni mwema mushrikina qul amba au wama ana minal mushrikina usintindie inna salati hakika swala yangu ni swalova nubo Mwenyezi Mungu neze ibada wa nusuki neze ibada za heji
zihamalini ndona zifanye makakata asuliyo mengoni mwizodo utsinza legonze haya wa mahayaya nomkona mohangu wa hayati wangu rangwe sana balighi wa mamati hatosiku njoka hufa lillahi rabbil alamina tizimilikisha Mwenyezi Mungu la sharika la kasira mra sharika naye iyo ndi asidi ya usilamu wama ana minal mushrikina haya hunuja hamba hukaya haya la sharika lahu katira mra sharikana naye wabidhalika umirtu izo ndizo na amrishi waneyani umba ngono wabidhalika umirtu wa ana minal muslimina au wa ana awwalul muslimin mimi mwema islam hulo haroka weti mengweni mwema mushrikina hunu konfirmoka we mengweni mwema islam pourquoi le faire ce contraire hula hamba wa ma ana minal mushrikina na we rohabu godo wengere ma mushrikin wanwa he adama mushrikina haya hujamba wa ana minal muslimina na bokuti we menezi islamu quelle contradiction uodziro badu ujinga na mbabwa Eutojamba weti mengweni mwema mushirikina hula waswala nuengaria hunu jamba we mengweni mwezi islamu yani abandone unujinga batukufu dua refrain ila yedunga hiyo ingeri elewa homashashini rijo zingara yenzi ya ridwenda ambavi karijejo paronja haruma shirki karijejo paramba mngundabo amwelewao idhan iyo ndi maana ya usilamu usilamu imani na zitendwa za joharumwe Qur'ani ne sunna ya mtume alayhi salatu wassalam ayangabi zatahoka atiu Allah wa atiu Rasul ifasiria atiu Allah na mtii Mwenyezi Mungu hausome Qur'ani yahe mielewe mwirumie mwisomese wa atiu Rasula hotoyi mtume msomeze hadithi za hahe no mwendo wa hahe nesira ya hahe mnyongoho harumwe siratu mustaqim shawati mambo maana ya la ilaha illa Allah udunge Qur'ani ya Mwenyezi Mungu imana ya Muhammadur Rasulullah udunge za hadithi za mtume yani wondo hayati wa haho eyo dena mnari fonctioneo au de sas contrary yani abando rans ay bankweli ngasihule bankweli ritawa ngaso harmwe ad-dallina ban ripoteye address si wandu rambondo ngori tozijua rambondo ngori tozirumia abondo baleyo hatari yuni maana ko wazi muhadarati zifanyiwao keje lazimu zike mihadara za madzungu shazi lazimu zike mihadara za unyongo wa wanadamu harumwe siratu mustaqim shati muhadarati za utawandu harumwa shirki hendi humkaurengana adamu uwate haruma shirke hedi yemru ya fanyokaya yehirzi yinu awe bute yinu au leda lolinu ndeli jokanni konono yo shirki deja wanro roho wendo harmo wagangi no harma zesali haina mndu tsoroho kabalanga mnaunde zihiro balanga nabone balangu fikiro ke bute ila de joka humni konono balangu fikiro ke karata sihila de joka humni konono balangu fikiro ke hirizila de joka humni konono iyondele ko hola shirki ba tukufu nganzoe maulamau wasomeso wanre tawhidi wa wanyongowe izone ndo zambavanu inurohombi na inunde nzia as-siratul mustaqim kabati hirizi kabati butei kabati kao kabati falasika kabati mrijo kabati talasimu kabati fei yajoshina yurende bandrongoyo sha ejoshinda yo nufaishe ejoshinda yo dhuru Allahu jalla jalalu unuko sefu tawhidi na wallahi thumma wallahi thumma wallahi mafundi wanu
kwatujwa tauhidi, kwatujwe manahe siratu mustaqim, de mana wapotezao. Haina mndu to harumwe tauhidi, haina mndu yatu nyongoho harumwe siratu mustaqim, yamshi sawiyan ala siratu mustaqim, automatikma wala dhalina amin, wapotea. Idhan mafundi wenji wapotea wapotezao. Dhallu wa adhallu, ani watende wapotea baada ya vongo wapotezao. Kwatu shindo nyungowo umma, kwatu shindo tao umma harmanzia komori ripotea zenzia zombili, ripotea ibada, ripotea uadilifu. On est loin, les Comoriens, Ramangarangazija, on est loin, très loin. Haukari ripoteye ibada, ritawe ibada, karito harmwezo niza ibada, rudi ritawe uadilifu, karito harmwezo niza uhayati. Yavo kariti. Wazungu wema Europa ngwa harmwezo niza uadilifu, ye hakinge nge pepe yao, ikweli nge pepe yao. Kwato harmwezo niza he ibada. Haizo tikahanzano enoka haina mndu ya rengale jawfula mola hae yali na matizana mbahindu au mndu au mbandrongo ka ngejoshinda yimnufaisha au yimdhuru, yonde shirki wiyo. Wanata wendoha doktori wenende wa konsulte ya unike malala wa ujeuje ule, yani ingelazimu fanyuka amna washe malala wila sababu shejoka udesidonu no Mwenyezi Mungu. Allahu huwa shafi, Mwenyezi Mungu ne deside wonono ya ayyuhal muslimun. Haina mrud uyiktakidu kanga mrujwa shira deside unono ito Mwenyezi Mungu mushrikum billah wa mushrikum billah. Yonde mana kwa kujifa harukaya zedua ngazijua kabuli ngarishukuri wao mushrikuna billah. Hendi kutina mbare laso ya unono bomndu wa umbadua, kutina mbare laso ya kabuli bomndu wa umbadua, kwamba uombe ulinde. Uduuni, yonde dofware ya hatu, uduuni namniombe point. Qala ta'ala ud'uni, mkaze yabo dunga yabo, astajib lakum, mgunde jo kajibu. Shekibala shulla wanana Mungu kangwanzo ajibungu jojibu, katwanzo ajibu kanajibu. Ewe hindi we fundi, ewe hindi we mgangi, ewe hindi we jini, la sharika la. Wallahi yonde maana imadzunguo ya hatu ne malalo rifanyao yatujja kabuli. Hedi ngarifanyani ngaridori renge kabuli ritanganya nezesibabu enga mnidire kiyo ngarengwe ila kabuli tena ritanganya nezesiba. Efundi wana kabuli yefundi wamhodari izedu wazahe zora adu shirkum billah. Ngasina kondisyon mbili ngani hashiri nao. Qala ta'ala, Mwenyezi Mungu amba ukaya ud'uni, namniombe. Yale devore hani yo amri shana mwombe Mwenyezi Mungu, ud'uni namniombe satu ngani libro mwombe Mwenyezi Mungu shana nyimu mjuwao kam ni wombo kam ni para astajib lakum. Kancho mjibuni yo promesse astajib lakum, ejo kajibu ndo Mwenyezi Mungu ejo kajibu. Shati fundinya fulani, ti mganginya fulani, ti kuhaninya fulani, ti hirizi, ti butei, la na mshawe shirki. Astajib lakum, kancho mjibuni haizo karatu wambade mana ritojibulo au bo rirengeze confiance za hatu rizinika wandu ito Mwenyezi Mungu abungu jojibu kana jibu. Wallahi mru ya rosha mgangi, mru ya jusaze ngawuza hahe, ya roshe mgangi, ya roshe kuhani, ya roshe nrongoyo za utahaunono andeor batina Mwenyezi Mungu mushrikum billah.
yemru wansume ngomine katsure ngwa sala emru ya jusaze ngauzahari yende ya une mgangi yende ya une mwanadamu ya mzihire ya mnikonono ya tenye yoka unononga mjowunda bala mushrikum billah washirikiza mguna hino ndi mana kodua simwambani nukaya iyo mndu karumu mndu yesekre ya ibada dua yengorengwe sekre ya hahodua uibeshe mndu yende ya hwanuileze rongoyo yende ya umenyendo ngoyo. Qala ta'ala eske ngamnidu ngao qala ta'ala mnyezi mngwamba ukaya wa idha sa'alaka ibadi ayora ejasi hangiyo na sibabu ayora ejasi hangiyo na sibabu jaa nafarun ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallama vajawanru hosoni mtume alayhi salatu wassalam mianza ni benwendo ni kekler wajawambia mtumoka ya rasulallah naam aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi ifasilia ya bwendi beyo shiarabu aqaribun rabbuna eye mfomi watunge karibu nasi fanunajihi rimnongone hambavi am ba'idun aunge hule hule fanunadihi ridam shemeleya. Allahu akbar. Yonde ya kaukasibabu ya he ayunisi waja wandu na mwishiendo waja wazisokaya eye mfomi watubo mtume umjua uwajore juzeye yebange karibu nasi watofana na hindu ridomnongonea hambabi rimnongonea au bange hule mbabi ridom shebele ramba ya rabbi yonde shaka tsongeze ayenisi okay Qur'ania wa huwa ma'akum aina ma kuntum haini banumli yomgunge yenanyi yonde mane jawabu ya jaukaya wa idha sa'alaka ibadi ayona mukabo suala wa idha sa'alaka ibadi ikawruma wangu wa huzisamibo mtume ye jawabu ndeyi fa inni qarib ngami karibu nani ngami karibu repositio chansi hule fa inni qarib bata mtumamba ukaya mnyezi mgunge karibu nasi rahana isapasha waye farasi yaho ngawe karibu ani farasi yaho ngewende sao ani beina hone nensingo ya he farasi yaho mnyezi mgunge karibu nawe ونحن أقرب إليهم من حبل الوريد بحثا بغا مكربوناني راحنا ومزيوني كاوة سنزوابو ngendo zaho ani yude hali rijo shindarelewe shamgunge karibu masi ani karibu fa inni qarib ni jumlulo karibu shamgu kabati mfano ngamalewao baada lo karibu ujibu nganjibu wambe ukabanani jibu nganishiyo tsibahi nganijibu nganjibu do ujibu nganjibu da'wata da'a yani para haini yani para haini yani shemeleya namwishiye de yani para abunga nzomtsahe mje hali mngwako para de yani para imgu ye paraje ze telefoni ngizo ndaru zali nyingi zondaru ho para Mwenyezi Mungu ngani hashiri naam in darsi ya tauhidi mraja unokangu thibito harmazinu au ngendo harmwe mazinga wombo ngendo zikawoni no butayini no harmwe zadunga no harmwe makuhani no ujinini no mazetwa nini no harmwe magirizi no nchupani kango ndo hiho sha ngariweke zao
vanu jojibu lo haraka ya akhi. Sikine ngenga risomao, maskine ngenga rijuao, maskine ngenga ridunga awezo rambilo vanu, maskine ngenga zinjao vanu zenje mwoni mndu yelewa, maskine ngenga sunja vanu zerosha hunu. Kazi lezari hunda ngasingo njila le sholino lizurosha hunu. Enu kutoya handani tawhidi. Vatsina tauhidi rifu. Vatsina tauhidi rifane mwinyi. Vatsina tauhidi siwan ramroni. Nangari joti mumroni. Kasiti wandu wa tauhidi. Ichi yao. فإني قريب مشاوي صراط مستقيم مشاوي توحيدي مشاوي سويا على صراط مستقيم فإني قريب جيبوا وطانا ومبكايا فإني قريب ngami karibu emwelewa ibada lo karibu ujibu nganjibu Yesu mwile hambo nganjibu shia ndajibu shia tuishia yekajibu Besha mwanadamu heshia, shaka jijoshila yojibu. Besha jini lishia, kajesho jila lujibu. Batine, kwa jwambe gongo. Ya mgui gongo. Au mgubwe, ngujwa kawishi, wakadokwa kanaishi. Leo narambo para mwanadamu heshia, ngujoshila ukekashini. Ikanrogoza kibinadamu ngujoshila osedi, okekosedi. Shanrogozi lo ghaibuni, kanashina yojibu. Imana mwamba mtawema gangi no makuhani. Ujibu nganjibu leo ngalitowoze sekreza dua no harme sirati mustaqimika ukariti ne iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu ritirahi rifanya tirahizo harme iyaka na'budu wa iyaka nasta'in yone maana zesali zehowa gangizi jazao daburafanya utirahifu ngwamba ujibu nganjibu Ganjibu do da'wata da'i ya dimru ya para dimru ya sonea dimru ya nipara ze linyi direkte za hangu idha da'ani kani para Mungu yeparaje ya Allah yonde linye ya handani kangwa nzorongwewe na Mwenyezi Mungu direkte amba ya Allah abo shutende waune mndu ngamune contradiction shutende salini shuti waune mndu no Mwenyezi Mungu amba ujibu da'wata da'i idha da'an mijibwe ya nipara aboho kaurohende mahala waune mndu yoparie yaboho hulatse kaseti bomtukufu Mgwamba umpare ujibu nganjibu da'wata da'i umparo wahe ya nipara isifi utojuse telefoni wambe ya Allah uyambe heleje ufula mola hao ya Allah amba wanzao bahimgo yamba labbaika wa sa'adaika ya abdi ngamwishiyo yawa mwishobu mtwana wangu tisanga miya communication minawe ya salam tuamba ya Allah ngawe ya communication directe we na Mwenyezi Mungu skine ngenga rijwa uzindongo hizo ndukaje joenda harumwa mlango wa mwanadamu tsene kati mrajo hutaja mra au utaje hindu Eutojo katajiri ukena Mungu yamba unipare huishiyo ya hamba ukaanda wanzawo yani udovira werandraiha tiburebo ya rizimbizo wa gangi msuje kanga mdirikiwe lugha haizo isifiwa be ya Allah labbaika wa sa'adaika ya abdi ngani huishilio ubo mtana wahangu bau pareya lazima parwa
hupare ya lazima parwa, hupara mruhishiyo, hupara mrushindo, hupara mrulo tajiri kama kini ya abdi. Au wambe ya Rabbi, ya Allahu hukapare ya umba wa yeche. Ngabishoza sikira hizo kahwamba ya Allah hukapare ya umba wa yeche, ikahwamba ya Rabbi, ya Rabbi hukapare mlezi ulelo abokujabe wakujatri sheheri hupare hulelo, hupare ya huumba. Ya salam, ya salam, ya salam. Badu ujingana mbawa linyararu Allahumma, Allahumma de kalima ya Allahu wenjeze na mimu ya shadda Allahumma. Hauke Allahumma yijimlisa ze ismu mengo shenda na shenda za Mwenyezi Mungu yako sifihanizo. Afwan. Idhan kahamba Allahumma ya Allahu namdanziha ya Allah, ya Rabbi, Allahumma. Yede namnamrako para Mwenyezi Mungu ye parwa waheze twarika kwa para Mwenyezi Mungu, wahe shirki kwa para Mwenyezi Mungu, waheze bidaa kwa para Mwenyezi Mungu, waheze hawa nafusi kwa para Mwenyezi Mungu. Shangwa unawanduwa wapara tiburebo watujibula haina mndu ya para mrito Mwenyezi Mungu kana humjibu. Haukawa katina bandongo katina bashirike na Mwenyezi Mungu. Limano wakomori wazimbizo wagangi. Mwenyezi Mungu yeto uzimbize mgangi. Mwenyezi mtumambe mndu ya funga hirizi ya lumhara yambe hirizi le lejo humhifadhi. Mwenyezi Mungu yeto mzimbize hirizi le girizi. Zefeim ninkiwa wa Mungu yeto mzimbizani zefeyi. Zebutei mninkiwa wa Mungu yeto mzimbizani zebutei. Kamna unronono heri Mwenyezi Mungu kajamba mndu abuda butei na mahirizi na matwalasimu. Ashazi aya za Qur'ani shezo tiza haho izo zanziwa ni mgangi mnegangi hai ibanganyo harumwe direct ya unganyo harumwe indirect one hors sujet. Ujibu nganjibu da'wat ad-da'i yani shemela yani para mimi imi paraje ya Allah, ya Rabbi, Allahumma. Au hamba Allahumma inni as'aluka. Zila hali mtume ya dorekeza amba Allahumma inni as'aluka udunze za dunga yabo. Allahumma inni as'aluka bismika al-a'zam alladhi idha du'ita bihi ajabt wa idha su'ilta bihi a'taita. Shaye condition ngowombo Mwenyezi Mungu wayeche vatina humshirikiza na mbahindu, vatina humlinzanya na mbahindu bwatufukufu. Iyondele funvulari kosa si wakomona yonde mana kwa ibada zatu pia ngazitsingo henda jaba, ngazitsingo henda ani bure Sudan lewanao naamu. Yonde kondisio ya upara Mwenyezi Mungu, yonde linyi direkte ya Mwenyezi Mungu. Kao Mwenyezi Mungu waka usifu ya mawali hamba ukaya innahum wowe mawali
kanu yusari'una fil khairati, wakaudofanya upesi na utatuza na uharakifu oharumweze ndongo njema, wakawapesi harumwaze ndongo njema, sisi ngasa pesi harumwaze mbi. Subhanallah, ziduwangi wana kondisio zinji kangwa nzo jibula dua kanu yusari'una fil khairat, wakawa ngufu wakawapesi harumwaze ndongo njema. Haina ndongo njema watsobeza weifanya okwadoka wakoronfi. Sisi ngafanya contrary, haina josi neni batani neni ndogo tsona mradi si wangu saharumwa zembi, si usaruha harumwa zembi rika wakoronfi harumwa zenjema bahido amba mgo katsuri jibu. Ewe mru atawakali buteyi, ewe mru atawakali hirizi, ewe mru atawakali mgangi, ewe mru atawakali masahiri, ewe mru shirikizo mnyezi mbuna hindu kujojibu. Kalla wa alfu kalla, innahum yemawaliyi yawandisemi chume kanu yusari'una fil khairat, waka wapesi waka watatufu harumwaze njema. Haina ndongo njema watobeza wefanya, haina mbiwe tawa. Wayad'unana wakarriwomba, wayad'unana wakarripara wakarriwomba Mwenyezi Mungu basi litauhid. Wayad'unana wakaurishemelea wakauripara raghaban wa rahaban, raghaban wa rahaban. Maana ya raghaban wakauripara hautama ukangari jo wajibu, wa rahaban wakaripara haukawa haroka mbusenga sinerogoza tsongezeke karijibura. Raghaban wa rahaban wakanu lana khashi'ina, waka wanyenyekevu hosoni mwa wakasirukawe wewe ni wambanga njo wajibu. Sisi kariti siri ngasina shirki inji, ngasina blokaji zinji batukufu zinde zidarsi za lazimu wakati lonunu rarora haruma shirki. Mwele wao pandua inde ibada ya handanu harumaze ibada pia. Haina ibada waifanya watu fanya dua abo kale tumani, abo le tumani na mkini wokalwa. Haina mrulo ulozozi ruvuze tumani za tungwa mbahindu yetu kalwa hata ikachelu shitimizi bahidunga indelezi wanomtuzi wahena ibada yonsipi yadi mruye unga mtuzi haungumbaziwa au haungumbahindu ya unga maele yoto weto ya landro bahemru ya fanya ibada ya tuomba dua valali tumani batukufu hali tumani hatoka meza njinji za magaya. Dua ad-dua de valeur ya dua ngenga mjwawe valeur ya dua kabati mru ya jo konfie mru na Mwenyezi Mungu de uomba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mtume sallallahu alayhi wasallam ambokaya wa idha sa'alta fas'alillah, ikango uombo kango paro para Mwenyezi Mungu saili Mwenyezi Mungu. Wa idha sta'anta kango atahujumbiso na mwawana fasta'in billah, kutaha Mwenyezi Mungu ejo shinda yosaidie. Waheze tarika uliyoyahamba ya Allah uhamba ya Abdul Qadir badala ya hamba ya Rabbi ya Abul Hasan Ash-Shadhili, badala ya hamba Allahumma ya maarufu ani urengala mazehu wa hao ne makuhani ya hao wado waomba hendi ngwa uharuma shirki ya uka arowa nruwala do wajo kawa bala wendo Mwenyezi Mungu yani ya bongo unonai mruka para mwanadi eboro no alona mwenge umparatu joshino rede rugo fakeza boya hafa uendo makaburi juyu we parowa ndo alom makaburini ilande shirki wiyo mru ya fakeshia ulakini umenganzori mmombe dua
yeshirki iyo yene ya wandu wendo makaburi juyu weihana adhiri na uombadua na ukome makaburi yala hautabaruku na uwasailize haja za hao ilande shirki mpalala na Mwenyezi Mungu de wa uomba ud'uni na mniombe astajib lakum bahuna amba ukaya ujibu da'wata da'i nganjibu umparo wahimru yani para idha da'an kahani para bahabu nganzo mdo para Mwenyezi Mungu wa yeche batike mrujo shiriki za Mwenyezi Mungu na hiru ikangwa nzo ajibula so para Mwenyezi na abose palapeni kwenda wambe mruka unipare Mwenyezi Mungu yabo ya lala yala mazoea razoea kasusesu ala wanu ujojo para mraja umbe mrudua yala mazoea shadua wende uombo mamelewawo normalma wende uombo shakarja kazijua abugabo kamjejo para wanru wajiwa jodom parani Mwenyezi Mungu bala ni amba ya Allah bala kaujiparia shabala kasungo kazankalizi mdiriki ekati jabo tamba unombe dua bofundi tamba ya Rabbi bala minde ujiamide na para Mwenyezi Mungu abu mkinani jibu mimi ewe manoto mparendi ujibu ngamjibu da'wata da'a umparo wahe ya nipara ngamjibwe ya nipara yabwe ya tu nipara tinahu mjibu one oxyge nzoni pare mguva mbofundi neja yabo ngamjoji para Mungu bahoke yabo todorumbe matso kupara Mwenyezi Mungu bamngwamba umpare bo mtukufu abanga ni mfundisoni na mtawo kanzoni pare Mwenyezi Mungu batizile memfano seclair wekukana mwanzani waho harumwe telefoni yaho wanzo umpare wapara mwana bala au wapara mrubalo kaya nzoni urenge telefoni unipariye mwanzani wangu umlaulie umwambe ukanga ni mlauliyo baheke mwana nyohola renge hampara ulangu joka mjeni ambe ukaya shamimiti huji ashaba namba ni upare ni ulaulie hamba ya yato jota ptinze telefoni yabo handa nyuhu makerespe idhan hiyo maana makejeju kiru ni kemruyo pariye mruwa haho wale mruwa haho ye kati nambara la soye na ye yabo ngotono kailo josi idhan shawede humparo alo nane kauturompe nimero ula ya rengeto ambo kabwemze si désolé uturompe nimero shika parise mwana nyuwampara masha Allah iko versation ngejo parihana bade mbandro ngo iyo nyangu batukufu rahano dobi ramwe kazwa wakababa no pulo mfulezondo adingoni inudu wa pisa inudu wa koyo heda arahana radu iyo nganzwe prike jau ngamtsingo hona naziganga wanazigangi na mngwamba mpare abugabo kaujono nono ni pare Mwenyezi Mungu ekamimi bofu ni pare Mwenyezi Mungu yabo ekatamba Allahumma ya Rabbi ya Allah bala minde na mpara abo tsondansini bako hangu ni mpare bahoba ko haho mpare yeba mweswa lukansi hupare Mwenyezi Mungu mwanzani waho mwanzani watu yeba hapo ngojoka oborende ashamiti jisharabu utimpare sharabu tompara chikomori Mwenyezi Mungu wende mwanzani wangu wende mfomi wangu ani ngamina problemu tsayinu ngamina tabu zinji tsazinu Mwenyezi Mungu nsuju habanu rawe jentamba tomani ani yabwesa ngwishiyo shauti mshirikize na hino ngani yabo ukamti yabo kansi banu ni somese ni oriente wangu ni mfundise ne hali ya para Mungu para Mwenyezi Mungu
mimi ngatiti amrishwa ni mpare wewe amrishwa umpare enge wanadamu walobwe bade jotsi otsipia haina mrwale manzamba ya rabbi hamba hajamba lineze hajazaho wananya mnyezi mngatso jori jibu direct endi nguishiyo zedu wapia nguishiwe miparo enge wanadamu walo duniani pia watom telefoni kadonzie ni mrato mpara bahabu ngurishilo sonsi pia na sisi kuja jojo para na androa ili amemta kanga we telefoni ni wasaha para weto mrata jate mesaje kakuja jojo ahumrenga wono au hambawo yukaya aninga mrengo telefoni tayinu ani kujajwa shindo jibu telefoni mbili amemta na mnyezi Mungu wenge ubinadamu utanganyi habanu bazima wambeni mramba ya rabbi hambezo anzao hazishi ajibu esahila. Allahu akbar. Badu ujiba, badi tawhidi ujiba. Wa idha sa'alaka ibadi ikawaru mawangu wahuzi sami fa inni qarib ngami karibu mao ibadan lo karibu mao ujibu nganjibu ndo da'wata da'i yimru yani para wakati ndi idha da'an isayani para nganjibwe yani para yabwe yatuni para tina mjibu anjibwe yani para ya Allah namjuhe masihu ya leo au mwero haya baba hamduge na haja lea sali raka mbili ya bebu mnyezimu ya Allah ya Rabbi mshitakize problemu mlonizo mtishirikize mguna hindu mje mwene kabuli direkte kena uja indirekte kumfa yakunu gujamjibuni chan ngamparo anra jina aringabo kuhani mahala kaza ariba mbarengo sali bajafundi yabo nguzo zikawo ariba nungabo yabo muluze biye banze biye zisa ya subhanallah bahemgangi yaketi yado emasihu kamili yado pangaze butei no kaza pri ya ayyuhad dajjalina wanda lama dajjalina wajoka dhihiri idunia ya mwiso nondo walona majorite buwapote yangu apote zao sira janzari nyongo wandungwari one yao ngwata wawo hunu hulo ikheri abanga ni mwambone sekre ya mnyezi mgunasi kabati uruhusa ya mnduru mamdu vansi vanu boru mamdu duwa mndu karumu mndu kana mna haja wa kibinadamu danifanye mna kursu yabo indanu lembe indu kadha nzori lembe indu bazima nzori sharikiana mbandongo ya dunia shae sekre yaho na mnyezi Mungu mndu karumu mndu rangule wumsirume mndu jizunguwe silamba bofunzo nzunguwe zahemru kujojwa homba mwana nyadua yani dhahari al-ghaib abeka unambani hombe dua unike confiance ukamjo hombe jabukore timizedu edersi banu sitofanya dua ya jamaa yauka zihajari nonizo pia hizi baraka za edersi nune malaika walobanu yani laalla rijibu shaban dua normal madawe dua mruka rumundu inu de sekre ya hona mnyezi inde de sekre ya hona mnyezi mruka rumundu indemana kuku komori ramba arifanyika Allah haja nindo ramba arisomedu wanindo do wagangi walangu anzoba hashana na mikate shautikiri hendi kawati mruwa kutina mruwa humnika confiance amande roha hapo ngawe na mruwa jomnika confiance rani roha hapo na mnambi mrati trish bamruku mruka zanda busha mruka jikazanda ani dawene roha hapo ingawe mrulo na confiance naye umwaminiyo rahane roha hapo kabati abugabo tirume mndu duwa mndu karumu mndu
kanga wena haja muhimu ngojo swali raka mbili za haja ufare Mwenyezi Mungu umwambie haja yao suwado sijidani suwango salimwenge umwambie hezi baraka hizi raka mbili za haja nazi swali banu ngamina kadha ngani uomboni uni ole mna problemu Mwenyezi Mungu jozijibu cheni sa ujoenda huono mgangi Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaukaya man ata kahinan hatendeze kahinan haina mndu ya jushila kahi kuhani ondo he majini au arrafan do wadi ngotante wambango ajozi zilo ghaibu da wala heze wadi ngore wazema yano no remaze ze kalkwili doze kalkwili arrafan de mndu ya kaanti aliyefanye etante ya hwande ndongozi joka hundra na mauda mustakbal ya arrafan dajjalan man ataka hinan imru yenda ya unakuhani la heza majini au arrafan au mkangi da waladi gojida ukangwa jwawo zilo ghaibuni fasaddaqahu bima qala hwendehum saili hakwamba ndongo huzamini faqad kafara bima unzila ala Muhammadin wa kufuru yedini yeiro mtume Muhammad hamba mtume yedini ya mtume yanu mafiti في رواية فقد زعم أن محمدا خان الرسالة حسبتها هرمي ما تسمى متومة كجب الغشي رسالة متومة خيني متومة يترتر كجب الغشة شاند من ريندا يونا مكاني كما نتريو سومينغو مينكو تورينغو صالة أبو بحر يابوي كابا جاتسو موزون سومينغو بيرارو كزينا روينغو tone atoriyo abwe wabirowe njamu muharmaze sali haniya ya ukangwendo wa tsahonono harumwa buteyi harumwa marunjiho harumwa ugange handani mtume kajado zifanya mtume kajado zungwa wandu public mtume kajado renga salio zabie yani yezungwa wandu zila bid'a za ajiri na ndo anzo watajirihe wala ndo anzo watajirihe dini abongea bongara jozi zamba ikawa wanadamu watubu ribalghisha kawendelea wajojo ahendelea wajojo ahendelea hendi vansi shitimdo atrishia shazila zila bid'a zila kazi jasuhi na mtume wala mrujo ahomba mwana nyuhodua shasituti umpwefule yondo adingoni yani umlibise abgezi rugozi la pia ila haramu harmo silamu idha risaru nesokaya Mwenyezi Mungu amba rimgabili wa yeri mpare na ripare hishiyo na ripare uono na ripare jwashinda rijibu Mwenyezi Mungu amma yujibu almutarra idha da'ahu wa yakshifu as-su' Mwenyezi Mungu de kujibu mndu ya songe havrema mndu ya songe handondondondondon almutarra idha da'ahu ikahamwa limanza wa yakshifu su yende kushinda jusa tabu ya wamia haina tabu ya nini shida ya wamia ya ujoshinda ya jusa Mwenyezi Mungu shati mgangi shati mwanadamu tijini ikamtuone hatariyo amma yujibu almutarra idha da'ahu yakshifu as-su'a gono yakshifu as-su'a kabati mndu wa ujusa wade ya jusa tabu ito Mwenyezi Mungu wa in yamsaska Allahu bidhurrin kauhondana na wade na tabu fala kashifa lahu illa hu iko jusa tabu hiyo Mwenyezi Mungu wa yechi wa mgange ngwedo atahedi kwa ngwedo ya ule mali ulangodo ya tajirihe bakwezi chodenda Mwenyezi Mungu yozimbizeye kuna hundo nono simamba nukezite ezikawo ngazitawo wade gabondo wakambo sante wano ezikawo yani wapirutibeha abunga mbonga mfunga mzambo ili nimenye biashara msumenya biashara yandu hendi emreita kidu kemne kawola ngujomni konono Mwenyezi Mungu sojo ambega buka mchota wade ni honest
ikawoti Mwenyezi Mungu kabaja Mwenyezi Mungu ikawo kabaja Mwenyezi Mungu butei kabaja Mwenyezi Mungu twalasimu kamrati mwadwele we verite basi ndeza tobe hamtume ya jada ye haki ya Mwenyezi Mungu even urendeje utosa sijidani wapare mfomi wao even urendeje utola mbahiru wakansi wa mswala juu wao swekibla wamba ya Rabbi urende peshmagi wanda urende juzise no beshwanga wena maasi rakuja tubu shapara Mungu ndemana jipara Ar-Rahmani Ar-Rahim mndukarure mamgo mlango hendi yedo Rahmani Ar-Rahim chaze confiance za hatu garizini ko wagangi garizini ko wanadamu garizini ko majini garizini ko mazehu hata makaburi ngabandu atawakali makaburi ngabandu atawakali mafoto dile foto la habibi lole kada honi abweleda holi ili jushilwa ngabondo atawakali mbuzi na nkuhu wando abirilwa oni mbuzi na nkuhu wo iyo de shirki wiyo mwelewao wala ngabandu wende swawo ni mapipa ya fedha na zano za marumba zilo mivuvuni hata ngabo malaho yalo na butai za mvinyo ya subhana nenida ko balo mvinyo izo laana ndo haruma ze orduro za he majini ni ze orduro za he marumba ze orduro za he makuhani wanro alangwa uharuma shirki kawa fuko na fanro wema mwishiao idhan dua inde sekre ya mwanadamu dua undo mnofua ezi ina ibada haina ibada ifo wambe dua wambe Rabbana taqabbal min wakati Ibrahim na Ismaila wakajusa zempado za Kaaba haina sawa kazamnabwe Rabbana ewe mfumi watu taqabbal minna rikubalei hazinu amalinu innaka antas samiul alim idhan wanru wambe huishioju innaka antas samiul kwa japare magaya kwa jambe Hajari al-Aswad shawamba Rabbana ewe mlezi watu wa uriumba taqabbal minna rikubalie haziri fanyo inubanu utori kubalie unike kabuli innaka bawewe anta samiu wende huisho izorambao al-alimu ngojue zorata uniani yode mana ya tawhidi Rabbana taqabbal minna innaka anta samiu al-alim watuba alayna ritubiye innaka anta at-tawwabur rahim bawe hazaho totubia no rehemu Allahu akbar Ibrahim ni mbaba he tauhid ikapara mritso Mwenyezi Mungu yekaombo mritso Mwenyezi Mungu hendi Mwenyezi Mungu de joshia hendi mngunde uono hendi mngunde joshindajibu ezuri za umbabo pia kaziti namba pouvoir edua yoyo keti sahiha الدعاء هي مخ العبادة هي صحيحة الدعاء هو العبادة كما نزل ورجتك يعني حديثية الدعاء مخ العبادة يعني كيتي صحيحة شيء لو صحيحة الدعاء هو العبادة دعاء يلي عبادة الله أكبر أوا بارتريا ليو ni madunge dersi numaikalansiza arango mandonato mwiso mrati amini mndurangu leo toji amine roho ya hao utubu kanga wena dhambi haya nganzo ulekezere la soyaho na mzaza hao tido mrogo za mzaza hao nai tido renglo ayu tido yengo wa uzaya kawa fudo watasadakia utahemu wa samiheni mbando gobiwire ndo wa uzaya ndi mndu mtsovaradhi yeka kubalwa dua gelazimo ulekeze mbaindu yako ya hula utidola ne mpoko kwa haine mbaindu joka hula sana teke halali bango jojibula izadunga wotsidoma ni sawandu utsidoma ni sawandu tawayeze nyomanyemaniso ba haina mndu maniso wandu yakakubalwa dua haina mndu lo haramu yakakubalwa dua
balo wahezifa msweli mano wahezifa msweli wendowe ni kwaze butei waju homoyo dabo walo riba haina mrulo riba yeto juha moyo na mtaweze maliza haramu bala ngwatsingo shuwala abuge lazima ziloja zerengwa wagangi haukeni mrulo urewo famsweli nonge na mrumme wanro dhulumu wazungu wanu nongo wana nro aume ngwatsingo babayiha wajama jini na riba yo jano jufumo abuge lazima wagangi wado sterehi wado tsinza maji shitolo ni mungu nasiranale wallahi ngeri toshihane halali Mwenyezi Mungu yarizukia mrato shihane halali beshwamba bitutu ngwato jubariki duwangi na kondisyon tsene batuku inde siratu mustaqim tujuhu inde siratu mustaqim inde iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kangwa anzodo kubalwa duwa rengaze kondisyon zino yabenyala hata Mwenyezi Mungu akarongoze mitume yamba ukai de mitume do watsujiha de do watole nyongo Mwenyezi Mungu akarongoze mitume yamba ukaya ya ayyuhar rusulu enyi mitume yahangu yenyi mitumwa Mungu de mitumwa Mungu de mitume ya Mwenyezi mtumwa Mungu enyi mitumwa Mungu nyi mwarumwa ni Mungu kanga manzondo mjibu ni dua ene mitume Allahu akbar mtume de urongoziwa kwa yajamba sisi ya ayyuhar rusulu enyi mitume kulu minat tayyibati namjilazimishe naula halali mwisho kulu minat tayyibati namjilazimishe ulaza halali halali yojaje saba mwili yaho dabuenda wamboshe wa hazini dabu warengale pele uenda wabe ya majaya au uenda wafunga mnambuzi au uenda walima mnatindi waunda mbaindu ya hala au wavuriza mnailoyo walowa mnafi bimano kango simbuho utembaindu ya halali homhononi kulu minat tayyibati namleza halali namsana tamleza halali namsane hatamleza halali ababa sile rongozi wao kemitume se rongozi kulu minat tayyibati namjilazimishola hala rawe jata uhanywani yeshinshi jaje yeshinshi halali au shinsha haram كلوا من الطيبات يا أيها الرسل ومتومي كلوا من الطيبات نمجي لازم شول حلال كم متومي رنغزيوا أبو سيسيري رنغزيوا سيرادونغ متوم كلوا من الطيبات نملكزيزه لزهانيو نملز حلالي يبا دملي حلالي كمرو علي حلالي سير ليصير وعملوا صالحا بكمل حلالي المرو يا حلال لا يا حلالي وعملوا صالحا يوم سهل شنين فنين رونغو نجم هاينا مرولو حلالي يتو فنين جيما هي ايايم مشاوزة سكريزو haina mndu ya jilazimisha halali ulo halali bahabu yetu kamwangu wafanya zendongo njema wa'amalu salihan mfanye amal sibona burutoshindo fanya amali njema karitu ufikirisho rilao haini shajabanu yadda gotobeho gamran raza halali raza haramu raza riba raza suhuti yadda borale junia lijaye kulu minat tayyibati namleza halali bikamli halali mungu jo mafikishani wa amalu salihan mfanyeze njema kamjofanya njeme kamli halali aweki nyume kamli za haramu yalla nito jofanya za haramu sibure komurila welo halila si karitundo eshohula
ngarilo riba, ngarilo haramu, ngarilo suhuti reza wana haramu. Inni bima ta'maluna alim. Bazi ndongo mfanyao nganiziwo nobo abo emitumedo akarongo ziwo waswafia shiyo darsi ya hatu. Mwenyezi Mungu akarongozo wa amini, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wanduma idhia imani, enyi wanduma amini, kulu min tayyibati ma razaqnakum, namleza halali ramruzukiani, na mwende haruma tumola halali matumeza halali mraja lembindu ya halali. Minat tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi, namshukure Mwenyezi Mungu habo ya mafikishani shahalali. Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'buduna, ikawunduo mwanzo mwabudiye. Allahu akbar. Bahibo Mwenyezi Mtume asome aya ila, ya ayuha rusulu bimitum kulu minat tayyibati, namjilazimishe ula halali, wa amalu salihan, bandu mjuwa fikishwe ufanya amali njema, inni bima ta'maluna alim, bizu mfanyao nganizijuo. Mtume ajanjiza zahe hamba ukai, thumma dhakara rajula, tume baada ya ambe aya hiyo, dhakara rajula, havumbwa mundu, in person, dhakara rajula ash'atha aghbar, ya fanya mwendo mle ya roho hahe ya kahenda Maka, haukusule ya Kaaba. Ash'atha aghbar, izenyile za hula unzianata za sihama puju za nyile huwa hata ihotso henda aghbara, hajagaba hata hakauho mwili hagaba hotso tazikate ngutso henda halibatso ka transport hareme mindu hende hata msafara mle zenyile zile pe hata haja gaba honziani hula hata wanankaba wanalala hata hasiloso ni mwe al-Kaaba. Inda ila al-Kaaba hendehe hajina matizane al-Kaaba, hendehe mosoni mwe al-Kaaba halema anza ya rabbi ha ana dha ya rabbi, tami tasiribo Mwenyezi Mungu, ha ana dha ya rabbi, tami tiwaswili vamwe jano msafara mleula ngononwe halilio, ha ana dha ya rabbi, tami karibune al-Kaaba. Na mwishezo Mtume ya hamba alayhi salatu wassalam gamishawe parkuru ila numsafara mleula ne tabu ila zenyilezi huwa zisihi legaba limjaya hata hasilu soni mwa al-Kaaba. Ya rabbi handisamba ya rabbi tamitija wa mat'amuhu haramun, yunrihu kabalangulo haramu, wa malbasuhu haramun, ima faziyafa haramu, wa mashrabuhu haram, ima janahu haramu, wa ghudhiya bil haram, yeminufu ya henje za pua henje za kilo haramu tola haramu. Anna yustajabu la ilaha illa Allah. Ewo ngujibulaje eba uwe kabulinge launda ba tukufu hareza biras lo wajuho wepanga imisafara ya heji weremaze voyage watsotunza zemali wendo soni mwe al-Kaaba wamba ya rabbi kwasigoro rejezo wa marufu yaba mdu kupashwa mvio shatujuru kakuja tunde riali ya kahuba la banate wasilishe Maka gamjehishe zidi kajo hamba haina mndu ya juha ya panga msafara banu ya juha ya amba ngwendo Makkah al-Mukarrama indende ya tekeleze wajibu ya tanu, yani mali yahe banjamna santimu wa haramu.
haizo ye mali hiyo yanja haramu. Mwenyezi Mungu mwambie ukaya, Mwenyezi Mungu mwambie ukaya kaina ukubaliwe dua ya hao he haramu hila abge yabo malaika kahamba rabb labbaik allahumma labbaik, yani Mwenyezi Mungu yekamjibu abge lazimuo wanduwa tahadhari ze kondiso za mndu wamba yajibula, ze kondiso za mndu ala Mwenyezi Mungu emanza ngizo zinji yole maana ikawo karitona ze kabuli no Mungu jole ndika ze kabuli abuga yabisika hanzani wanesemba kuka isiratul mustaqima yoti nyangu wanendo gotsi luka wale manza kwamba idina siratul mustaqim shay'ila siratul mustaqim ngiya na kondisio zinji abugenge lazimu siramba sizi islamu siramba ridunge siratul mustaqim ngasina shurutu zinji ngasina kondisio zinji eskeri nyongo hando karja nyongo hando iyo ndi mbabi na kahanza nisintindiye baada raunaze swifa za hemara Mungu, baada raunaze swifa za hema kafiri, baada raunaze swifa za hewa na zinafiki. Haizo awaba mwanadamu de joji oriente enamna ya ukaya mnduka do para mndu ajaho ombe Mungu au ya upariye Mungu ngiyo urja wewe umpare heluga ujoka hanza umpare tompara heluga hao tompara heluga hao somwambia heluga wewe wele wao shauti jipanike ukashuti wambe Kiarabu kango jo Kiarabu ya bongo ngotabaruku no ulimi wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Idhan yasiratum mustaqim indenzia ya hatu si maislamu mrati wezenzia bamru yewezenzia kana hasili salama hosoni mwa Mwenyezi Mungu mrati renge confiance ya he ni kama na adamu cho jaulandobi khasatan do wana zidajalina do wana zigangi watambalawe bande jumanti watingo hunjili ya mali yani hanzi yazitoza haki ikawo yani mruye ndo wambia ngwambo yorohombi na yonde sharia deshawe hanzi yonyangu kumruto kansadu njila maliza ki haramu mndu watino kamndu simbuwe nanguishawe mitume wakausimbuha wakalla halali wakaujilazimisha na halali wajojo kubalwa zedu wazahao mtume wakamili Sulaimana Daud alayhi salam kajaparo lamba hindu ya tituma hona hahe ngaru watokansi ibanga mjenda ndahubi ndena gange wandu ni wakaze marunjiho ni ulize yazaima ni ulize jau no nibeze nitajiri haraka hadali hotokansi udo huza ile rende haramu silamu na mdo wamba ukaila haramu silamu zedu wakaze najja kabuli haukadu ya uziwa yotikeka kabuli hokatsufubu yokeka kabuli eza hahe kawomba mrudua hafanyakado vatinoka hukauzela ukauzifikiri kadoyo mruka harobosha kado shika hamba tsufubu mruka boshea babu kuna hunda thawabu za hedu wa iyo ya umwedu wabahekena ukakabuli tibure bo hendi si wandu mamaskini si wandu wanai garanzori do tumahedini garanzori do tumaheze dua garanzori do tuma yani mitumo ya haramu ya haraka iyo limbabina kaanza neshirizi ukaya na mfanye très attention uharumwe ibada ya dua baba numruka rumumru mrutso enda waye juhema sihu pare Mungu haini sajo swali to para Mungu na mtawe babu tsibure to jibula tsibure Mungu aturijibu haizo zisifa zahe makafiri neze sifa za huwa nafiki iho karitunjia ukawa ungauna za hawa jangaje shanda sima isilamu naritosa na sima isilamu rinyongo naritosa na sima isilamu rinyongo hohe babo wakati hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngujori kubalieze dua za hatu haina problemu riloniyo sinde rahara urema Mwenyezi Mungu mlango sinde raharaya urema Mwenyezi Mungu mlango au karitujui hali yoenda hoso ni Mwenyezi Mungu abuge yabo na mtahadhari waislamu watukufu
na rirengeze ye imani ya hatu na rengeze ye konfiansi yatu na Mwenyezi Mungu kariti na mndu wa uomba kariti na mndu wa uabudia kariti na mndu wa usaili kariti na mndu wa uzisa illa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu wa yeche kati na mndu ashirakiana naye wanadamu wabakabo pia wandu wabakabo pia kuna jwa uomba mtume kuna jwa uomba daika kuna jwa uomba jini kuna jwa uomba haina mndu itoka yonsi imana ya rabbil alamina Mwenyezi Mungu de mfaume mlezi waheza umbwa zonse pia haina hindu gisho harumwe alalamina haina hindu shiumbwa bemru ya tuumbwa Mwenyezi Mungu abongeomba ye Mwenyezi Mungu renseza umbwa uombe Mwenyezi Mungu jalla jalalu na muishie yekonseyo yajo harumwe Qur'ani na mjemwelewe tauhidi na mjemjaze tauhidezi fubazahanyu na mjemnyongo harumwe siratu mustaqim na mjemke wandu wa tauhidi bazedu wangazijodo enda maraadu garjodo jibula haraka shikari njeza shirki karina kubaliwa haizo wanafiki ni makafiri sarau na zisufa zao wala kwa tunja uharumwa zedu wazino shadua iya mndu mu'mini maana kwa Mwenyezi Mungu yani kahu mombo edua yaho ngu yani sumafunfu mararu imma ngujibwesa yowone imma ngwirengwe jawabu ya hedu wayo pwebaya la wali wami au ya hueshe akhira mndu tsofanyokaya nzima yabo hanijibu we uona abaha kahojibu yujwa hupo abaya la wali wami awade yujwa kwesha akhira shamdu kaumbu Mwenyezi Mungu yatsinza toma badeka ngo wemtsovarazi ngo lo haramu haya badolo haramu wemmanisa wandu iyo nizikoziya duwa itsikubaliwa nezesifa izo zondaru wenjingoni izo Mungu narpeneshari ishwende shazi ya zeduwa zatu ishwende shazi ya Mwenyezi Mungu atubwa ulijibu yari kubalia ze kharija zatu garjo henda uharme parkour ya he tafsiri yatu raya ndisayinu rangu suratul Fatiha raune sazenzia zonraru mrashu wa zisenzia nzima yabo raja raunesa owandu wadunga zenzia hizo tengwe jinji lidungwe imani tengwe jinji kabisa lidungo kafiri tengwe jinji lidungo unafiki wewe ujuzise enga wetengwe ndalibi baini namno jofanya hazi dujulibwa wajurra unafiki wajullibu unafiki wajurra kafiri wajullibu kafiri wajurra imani wajullibu imani abunga wede pangwe fish de peyao bumdu muislamu de sirat mustaqim de tauhidi ya Mwenyezi Mungu waje na mdoji referena iyyaka na'budu wawe chedori abudi yao wa iyyaka nasta'in wawe chedori uombao karitu uomba mrito ndawe iyo ndiye sawabu karitu uomba mrito ndawe na duwa wekurumu mrubu mtukufu ikamwelewe mbabiyo abo abana mla na mtulileze roho zahanyu mtawowa babaifu watambala yiho wabirowe fanya nempoto kwa mtibisi haizo tikaza nwene sokaya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mujornike tawfiki yahe darsi ya lewinu inamne ikawo duwara ipanga mwende mwatwalie hizo Mwenyezi Mungu ajajia riwasilishe hata wakati wasa tena rijerenjeze za dunga yabo batsinodi waza barnamaji ne programu ya heza dunga banu insha Allahu ta'ala Allah ngani musuyenwe siratu mustaqim Allah ngani muomboni mtawe ukafiri Allah ngani muomboni mtawe mnafiki Allah lile fitna la tabalabwe bane jumansi la huwa nduikawo ngwarengoye ismu ya he dini weyirumia hamasulaha zao wapotea ngwapotezao na mdota wandu wa hele fitna hilo bakwata shashi wakati lonu karjo henda na ukaza yabo rili mbabiyo ne confirmation re confirme yabo khasatan de ihdina siratal mustaqim ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in risere harmwe nziya ya durati ritawo wendo agoshi ritsikena hajanawo
قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أرجو Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jina mnariko hamba walo wadimgwa wanikonono wafujumwe kweli Mwenyezi Mungu yawa rehemu banu waliyo ya role zihajaza hatu yari thibitisho harmwe tauhidi rike wandu wawumba Mwenyezi Mungu wayeche rijibu ritaweze shirki za tambalabwe bade jumansi no wagangi wa tambalabwe bade jumansi wapotezo wanadamu ngwari nyongo harmwe siratul mustaqim yabo namke wanono hata وكمولد سنة إن شاء الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين